Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. Waalaikumsalam. Ah, good evening, everyone. First of all, thank you for joining this Zoom meeting tonight. Let us introduce ourselves first. We are from Group A, and tonight we would like to present our material about professional emails. In this presentation, we will explain the meaning of professional emails, their characteristic, the difference between formal and informal emails, and how to write them properly. We also prepare icebreaking, quiz, and essay sessions, so the presentation will be more interactive and enjoyable. Okay, let's start the presentation. Professional emails. Jadi English for Professional Communication. Email bukan sekedar pesan digital, tetapi cerminan profesionalisme seseorang. Nah, oke, table of contents. Number one, session one opening, session two main material, session three quiz and essay, session four conclusion. Oke, ice breaking. Menurut kalian mana yang lebih profesional? A. Hey sure, send file now. Or B. Dear sir, could you please send the file? Thank you. Menurut kalian yang mana? B. Siapa, B. siapa yang jawab? Oh, Rija. Oke, bener Rija. Jawabannya yang B ya. Itu lebih profesional, lebih sopan. Next. What is a professional emails? Jadi email yang digunakan dalam lingkungan akademik atau pekerjaan untuk menyampaikan pesan secara jelas dan sopan. Karakteristiknya professional tone, clear subject, concise message, proper closing. We wait. When do we use professional emails? Itu seperti kapan kita menggunakan professional emails itu saat berkomunikasi dengan dosen, dengan atasan, terus melamar pekerjaan, menghubungi pelanggan, juga mengatur pertemuan. Email address basic, contohnya seperti yang ini, reservation@beachhotelburn.com. Simbol pentingnya, kalau yang kayak gini tuh manggilnya sebutannya at, kalau titik gini dot, terus seperti ini underscore. Formal versus informal email. Contoh formal email itu seperti Dear Mister atau Miss, terus juga Yours sincerely itu untuk dosen, atasan atau pelanggan. Kalau informal ada Hi, Cheers itu untuk teman dekat. Next, Nopi. Oke, next yaitu making arrangement, membuat janji atau mengatur pertemuan. Example of sentence, are you free next Tuesday? What time will you like to meet? Call you please let me know digunakan untuk mengatur jadwal atau pertemuan. Seperti contohnya, apakah Anda tersedia? Terus, Tetap. Next, oh, uh, organizing your email, mengatur struktur email. Yaitu ada 4. Yang pertama, greeting, the opening user to politically address the receiver. Yang kedua ada purpose, step the reason why you are writing the email clearly. Yang ketiga ada main message, provide the main information, request or details of your email. Yang keempat itu ada closing, and the email validly and include and provide second of. Contohnya, I'm writing to ask for information about. Selanjutnya yaitu ada proofreading dan email etiquette, ada do's dan don'ts yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Check receiver carefully, attach file before use valid language. Suara aku ini nggak ada kah? apa? Aku nggak ada kah? Ini langsung ke sini kan? Langsung ke yang halaman 10, page 10. Yang ini?
Gak tahu aku lihatnya di sini. Hah, kok ke kuis sih? Belum, belum. Enggak, yang ini providing and email etiquette. Ya, iya, iya, iya. Terus yaitu ada don'ts-nya yang tidak boleh dilakukan. Send email to the wrong recipient, forget attachment, use all capital letters, write overly long email. Next, yaitu ada quiz. Siap-siap teman-teman semuanya yang mau jawab. Jadi nomor satu, aku bacain ya. What is the main purpose of a professional email? Yang artinya, yaitu apa tujuan utama email profesional? Yang mau jawab boleh. Siapa? Ayo guys. Ayo guys, siapa yang mau jawab? A. Entertainment. B. Professional B, B, communication. C. Social. Professional Communication. C. Edward. Benar banget. Selanjutnya, nomor 2. How is the symbol underscore from third? Artinya, yaitu bagaimana pengucapan simbol at ya. Ada yang bisa jawab? C, C. Oke, Riza. Next, yaitu which greeting is appropriate for a formal email? Yang artinya sapaan mana yang tepat untuk email formal? Ada yang bisa jawab, teman-teman? Wow. Kap B, B, B. Oke, Fauzan. Next, number 4. Which of the following is a characteristic of a professional email? Manakah yang merupakan karakteristik email profesional? Ada yang bisa jawab? Number 4. Number four is uh, clear and concise message. Oke, Fauzan lagi. Number 5. When shall you use a formal email? Yang artinya kapan Anda harus menggunakan email formal? Gampang banget. Siapa yang bisa jawab? Ayo guys. Si, si. Oke. Kayaknya. Next, number 6. Which closing phrase is suitable for a formal email? Yang artinya ungkapan penutup mana yang cocok untuk email formal? Siapa yang bisa C, jawab? D. Your silently. Ya, Betul. benar banget, Kari. Next, number 7. What expression can be used to arrange a meeting? Yang artinya ungkapan apa yang dapat digunakan untuk mengatur pertemuan? Ada yang bisa jawab lagi? B, B, B. Oke, next. Number Tadi siapa yang jawab? Zaidan ya? Oke, Ya, iya. number Oke. what used to state the purpose of an email. Artinya, frasa apa yang umum digunakan untuk menyatakan tujuan email? Gampang banget. Siapa yang mau jawab? I, Oke. Next. Siapa tadi yang jawab? Number siapa? Jaidan Kariza tadi. ya? Oh, aku. Jaidan, siapa? Jaidan. Oh, Ya, Jaidan. sorry. Sinyal aku nge-lag, euy. Number why is proofreading important? Mengapa proofreading penting? Oke. Put itu recordnya kok selesai sih? Tahu, tahu. Sinyal aku jelek banget ih. Tahu bentar. Udah ada lagi. Oke, next. Yaitu esai ya. Mulai dari Tahu, nomor. screen-nya masih masih ada gak? Udah mulai lagi kok. Barusan ada suaranya. Bukan, Number 1. PowerPoint-nya masih ada gak? Gak ada. Sorry, Saya aku sorry, sorry, lihat sorry. ini. Sorry, guys, sorry, guys. Tenang, tenang, Tadi kemarin tenang. sinyalnya jelek banget di rumah aku. Eh, Esai number 1. Oke, esai number 1.
What is a professional email? Explain in your own words ya, yang artinya apa yang dimaksud dengan email profesional? Jelaskan dengan kata-kata Anda sendiri. Siapa yang mau jawab? Boleh singkat juga gak apa-apa. Ayo, siapa yang mau jawab? Saya. Boleh, Fauzan, silahkan. Okay. A professional email is an email used in academic or workplace setting to communicate information clearly, politely, and professionally. It usually contains a clear purpose, and appropriate greeting, and concise message, and a proper closing. Oke, Thank you. good. Number 2. Mention and explain for characteristic of a professional email. Sebutkan dan jelaskan 4 karakteristik email profesional. Oke, siapa yang mau jawab ini? 4 ya, 4 karakteristik email profesional. Boleh? Yang belum jawab, siapa tahu mau jawab, silahkan. Ayo guys. Hariza mau jawab lagi. Jaidan, Fauzan mau jawab lagi juga. Kak Edward. Fatia, Hazka, Kak Edward. Manda, belum jawab Manda. Ya, mana suaranya? Mau jawab gak? Saya number 2. Gampang kok, 4 karakteristik email profesional. Judulnya aja gak apa-apa, gak usah dijelasin. Misalkan boleh. Again lah, again. Oke, Boleh, good. boleh, boleh. Okay, for the first, there is professional tone. Second, clear subject line. Third is a concise message. And for the last, appropriate closing. Oke, sip. Number 3 ya. What is the difference between a formal email and informal email? Apa perbedaan antara email formal dan informal ya? Gampang banget. Siapa yang mau jawab lagi? Ya, halo guys. Ada yang mau jawab lagi? Number 3. Hadiza mau jawab. Jaidan, Kak Edward, Fauzan lagi juga boleh. Okay, me Oke, again. number. Oh, Oh, Rija, Fauzan, Rija, silakan. Rija, Fauzan. Rija. Sok masih banyak guys, Oke, tenang aja guys. silakan. The answer is formal email use valid and professional and usually sent to lecture, manager, customer, organization. An informal email use casual language is usually sent to friend or close colleagues. Tuh, Oke, terima kasih. Next, number 4. Ada dua soal lagi. What proofreading important before sending an email? Mengapa proofreading penting sebelum mengirim email? Kira-kira apa ya? Gampang banget gak sih? Ya, siapa yang mau jawab lagi? Saya, Ayo. saya. No, bilang lagi ya. A Ih, ayo. well-written email creates a positive impression and shows professionalism. It also helps avoid misunderstandings and communication errors. Thank you. Number terakhir, write a short professional email to your lecturer asking for a consultation about an assignment. Tulislah sebuah email profesional singkat kepada dosen Anda untuk meminta konsultasi mengenai tugas. Tapi gambaran singkatnya aja gak apa-apa sih, kan lumayan panjang nih kalau misalkan dijabarin. Teman-teman mau bacain gambaran singkatnya aja boleh. Siapa yang mau jawab? Number terakhir. Ayo, siapa ini yang terakhir? Oh, Kak Edward mau jawab lagi. Fauzan mau jawab Boleh, lagi nggak? Sok, boleh boleh. saya.
The subject is request for assignment consultation. Dear lecturer, I hope you are doing well. I am writing to request a consultation regarding my assignment. I would like to discuss some parts of the project and receive your guidance. Could you please let me know a convenient time for a meeting? Thank you for your time and assistance. Your sincere Edward. Oke, Thank you. next ya, yaitu ada conclusion, kesimpulan. Yang pertama, professional emails are important in academic and workplace communication. Use a professional tone and clear message. Choose the appropriate formal and informal style. Organize your email into clear paragraph. Always proofread before sending. Jadi kesimpulannya itu, email profesional sangat penting dalam komunikasi akademik dan dunia kerja. Gunakan nada bahasa yang profesional dan pesan yang jelas. Pilih gaya formal atau informal yang sesuai. Susun email dalam paragraf yang terstruktur dengan jelas. Selalu lakukan proofreading sebelum mengirim email. Nah, itu tadi presentasi kita di malam ini. Terima kasih. Guys, Saya thank you. kembalikan ke modal. Oke, sekian presentasi dari kami. Udah aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu keluar, aku absen dulu.